बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल की सरकशी की हजारों दास्तानों के बावजूद ऐसा न था कि ये पूरी की पूरी कौम फासिदो फाजिर थी, बल्कि इनकी फितना अंगेज अक्सरियत के मुकाबले में इनकी एक ऐसी अकलियत भी थी जो साले थी, और वो अक्सरियत के मिजाज के बरखिलाफ थी। बेशक कुरान में इस साले अकलियत का ही बयान है, लेकिन ज्यादातर बनी इसराइल की नाफरमानियां ही बयान की गई हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद पे दर पे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में आए और इनका इख्तिताम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर हुआ। यानी बनी इसराइल को गुमराहियों से निकालने के लिए रब्बुल आलमीन की तरफ से 12 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम मबूस किए जाते रहे। हकीकत यह है कि जितनी बड़ी तादाद में रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल में नबी भेजे, किसी और कौम में इसका सबूत नहीं मिलता। लेकिन वो ना सिर्फ मुसलसल शरीयत से इनहराफ करते रहे, बल्कि उन्होंने अंबिया कराम को जुटलाया भी, सरकशी भी की और उनको कत्ल भी किया। रब्बुल आलमीन की दावत को उनके सरकश नफ्स कबूल न कर पाते, किसी नबी की तकजीब कर देते और किसी को कत्ल कर दिया जाता। आज का वाक़या भी बनी इसराइल की सरकशी पर ही मुश्तमिल है, जिसे इमाम इब्ने कसीर ने अल बदाया वन नहाया की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 454 पर बयान किया है, जिसकी रिवायत उन्होंने बाइबल और तलमूद दोनों से ली है। नाज़रीन ग्रामी, इसमें कोई शक नहीं कि यहूदियत दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहब में से एक है, लेकिन ऐसा क्यों है कि इस कदर पुराना मजहब होने के बावजूद दुनिया भर में यहूदियों की तादाद दूसरे मज़ाहब के मुकाबले में इतनी कम क्यों है? दुनिया भर में ईसाईयत के मानने वालों की तादाद 2.5 अरब, मुसलमानों की तादाद तकरीबन 2 अरब और हिंदुओं की तादाद 1 अरब से ज्यादा है। अगर देखा जाए तो दुनिया के नए बनने वाले मजहब सिखइज्म के पैरोकार भी तकरीबन 3 करोड़ हैं। ऐसे में दुनिया के कदीम तरीन मजहबों में से एक यहूदियों की तादाद 1 करोड़ 52 लाख होना एक अजीब बात नजर आता है। कदीम तरीन मजहब होने के बावजूद इतनी कम तादाद आखिर क्यों है? असल में यहूदी अपनी नस्ल की इब्तिदा से लेकर आज तक नस्ल परस्त हैं। उनके नजदीक दुनिया में यहूदियों से अफजल नस्ल कोई नहीं। इसी बिना पर ये लोग ना तो दूसरी अक़वाम को अपने मजहब में कबूल करते हैं और ना ही उनके यहाँ अपने बच्चों को शादी ब्याह की इजाजत देते हैं। उनके मुताबिक असल यहूदी वही है जिसके माँ और बाप दोनों हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों की औलाद में से हैं। उनके अलावा ना तो कोई बाहर का शख्स यहूदियत कबूल कर सकता है और ना ही कोई यहूदी लड़की या लड़का गैर अक़वाम में शादी ब्याह कर सकता है। अगर कोई यहूदी ऐसा करता है तो वो खालिस यहूदियत से खारिज हो जाता है। यहूदियों की खुद पसंदी और नस्ल परस्ती कोई नई चीज नहीं। ये जज्बा इनमें उस दौर से पाया जाता है जब उस कौम की इब्तिदा हुई थी। खैर, इनकी इसी नस्ल परस्ती से जुड़ा वाकया आज की वीडियो का मरकज है। वाकया कुछ यूं है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सफर करते करते शैखम नामी इलाके में पहुंचे, जहां पर जमूर नाम का हुक्मरान था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उससे 120 बकरियों के इवज जमीन का एक टुकड़ा लिया और वहां अपने अहलो अयाल के साथ रहने लगे। ये वो दौर था कि जब हजरत याकूब के 12 बेटे पैदा हो चुके थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी कमसिन थे। 12 बेटे और एक दीना नामी बेटी भी हजरत याकूब के साथ शैखम में रहने लगी। कुछ अरसे के बाद इस बस्ती के हुक्मरान जमूर ने एक बहुत बड़ी ज़ियाफत का एहतमाम किया और अपने तमाम इलाके के लोगों को उसमें मदऊ किया, जिसमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनका खानदान भी शामिल था। बादशाह जमूर का बेटा शिकम था, जो कि बादशाह का बहुत लाडला था और राया भी अपने उस शहजादे शिकम से बेपनाह प्यार करती थी। दुराने दावत शहजादे शिकम को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की साहबजादी हजरत दीना की सादगी पसंद आ गई। उस दावत के बाद बस्ती का हुक्मरान जमूर हजरत याकूब के पास हाजिर हुआ। उसने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की, आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दें, हमारे इस वसी मुल्क में रहें और इसमें तिजारत करें।
اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا آپ جتنا مال طلب کریں گے ہم خوشی سے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے شمون اور لاوی اس پر بہت غصہ ہوئے کہ اس غیر قوم کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ ہماری اعلیٰ نسل کی عورت سے شادی کے بارے میں سوچیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے شمون اور لاوی نے ہی یہودیوں میں نسل پرستی کی ابتدا کی۔ انہوں نے حضرت یعقوب پر زور دیا کہ چونکہ شہزادہ ہماری نسل سے نہیں ہے اس لیے ہم اپنی بہن دینا کا نکاح اس سے ہرگز نہ کریں گے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس شہزادے میں کوئی کمی نظر نہ آئی اور آپ اپنی بیٹی کا نکاح اس شہزادے سے کرنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ جب حضرت یعقوب کے بیٹے شمون اور لاوی نے دیکھا کہ یہ نکاح تو ہر صورت ہو جائے گا تو لاوی اور شمون نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی، ہمارے لیے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کرنا ایک شرمناک بات ہوگی جس کے ختنہ نہ ہوا ہو۔ اس شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا تمام قبیلہ ختنہ کروائیں۔ یہ بہت بڑی شرط تھی، لیکن شیخم نامی اس بستی کے تمام مرد اپنے شہزادے اور بادشاہ کی خوشی کی خاطر ختنہ کروانے پر رضامند ہو گئے۔ ختنہ کروانا دراصل بنی اسرائیلیوں کی طرف سے کوئی شرط نہ تھی بلکہ یہ تو ایک چال تھی۔ جس دن اس بستی کے لوگوں نے اور بادشاہ اور شہزادے نے ختنہ کروایا تو اسی رات شمون اور لاوی بنی اسرائیل کے ایک مسلح گروہ کے ساتھ ہر گھر میں داخل ہوتے اور ختنے کی تکلیف میں مبتلا ہر مرد کو ہلاک کرتے جاتے۔ چونکہ بستی کے لوگ ختنہ کی تکلیف میں تھے اور دوسرا حضرت یعقوب کے بیٹوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک ایک کر کے ہر گھر میں داخل ہوئے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا، پھر آخر میں شہزادے کو بھی قتل کر دیا، بس بادشاہ کو زندہ چھوڑ دیا گیا۔ محل کو مکمل طور پر لوٹ لیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس رات شمون اور لاوی نے بستی سے باہر جھوٹ بول کر بھجوا دیا تھا۔ جب حضرت یعقوب کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید غم زدہ اور ناراض ہوئے اور اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید ملامت کی۔ ناظرین گرامی، اس واقعے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناراضگی اس حد تک تھی کہ جب آپ نے اپنی آخری وصیت کی تب بھی اپنے بیٹوں شمون اور لاوی کو بے گناہ انسانوں کے اس قتل عام پر معاف نہ کیا تھا۔ بعد ازاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کے سبب انہیں کنویں میں ڈالنے جیسے عمل کا ارتکاب بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی لیے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال کر دنیا کی سب سے عظیم بادشاہت کے مرتبے پر فائز کیا۔ ناظرین گرامی، ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہودی آج بھی اپنی اسی ہٹ درمی اور نسل پرستی میں مبتلا ہیں۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ تمام اسلامی ممالک تمام طاغوتی طاقتوں اور اسلام مخالف کوششوں کے خلاف یکجا ہو جائیں۔